শুরুতেই দুটো খবরের কাগজের ছবি আপনাদের দেখালাম। সেই ছবির প্রেক্ষিতেই কিন্তু আজকের আলোচনা করব আমরা। আজকের আলোচনায় যাওয়ার আগে বলি, আজ রাত ঠিক 9টায় আমরা লাইভে আসব, যেমন আসি প্রত্যেক শনিবার। আমরা প্রতি শনিবারের মতন এই শনিবারও দর্শকের দরবার অনুষ্ঠানে আসব রাত ঠিক 9টায়। আপনারা ফোন করতে ভুলবেন না। আজকের বিষয় ডাক্তারদের ডাকাতি। ডাক্তাররা কিভাবে ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এবং সরকারি প্রশ্রয়, সেটা নিয়েই কিন্তু আজকে আলোচনা করব। আপনারা সরাসরি ফোন করতে পারবেন, আমাদের ফোনে কথা বলতে পারবেন, নিজের মতামত দিতে পারবেন। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, যে শুরুতেই যে আমরা দুটো ক্লিপ দেখালাম, দুটো ছবি দেখালাম, তাতে আপনি কি বুঝলেন? কিছুই বুঝলেন না, আমরাও বুঝিনি। দেশে এখন অমৃতকাল চলছে। এই অমৃতকালের ভারতবর্ষে দেশের কোনো সাংসদ তার লোকসভার ওয়েবসাইটের ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড অন্য কারোর সাথে শেয়ার করলে দেশের নিরাপত্তা নাকি বিঘ্নিত হয়, আর সেই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে সেই সাংসদকে বহিষ্কারও করা হয়। আর কোনো সাংসদের অতিথি যদি স্মোক বম্ব নিয়ে এসে সংসদ ভবনের ভেতরে ঢুকে ঢুকে তাণ্ডব চালায়, সরকার যদি সেই তাণ্ডবকারীদের উগ্রপন্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ইউএপিএ ধারায় গ্রেফতারও করে, তাহলেও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না। এটাই হচ্ছে অমৃতকালের নমুনা। দেশের সংসদের ভেতরে ঢুকে স্মোক বম্ব নিয়ে হামলা চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সংসদীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, এটা কোনো বড় ঘটনা নয়, এরকম আগেও হয়েছে। আজকের এক্স ফ্যাক্টরে আলোচনা করব এই সব বিষয় নিয়ে। নমস্কার, আদাব। আমি আপনাদের প্রবীর বিশ্বাস। আপনারা দেখতে শুরু করেছেন প্রতিদিনের অভ্যেস মতো বিশ্বজোড়া বাঙালির আওয়াজ এনকে ডিজিটালের অনুষ্ঠান এক্স ফ্যাক্টর। আজকের এক্স ফ্যাক্টর সেই সংসদে হামলা। হ্যাঁ, সংসদে হামলা করলো দুজন ব্যক্তি, সংসদের বাইরে তারা হামলা করলো। হামলা বলবো না, প্রতিবাদ করলো দুজন ব্যক্তি। এইসব নিয়ে কিন্তু দেশের রাজনীতি তোলপাড়। বিরোধীরা একের পর এক সেশন, মানে একের পর এক দিনে চেপে ধরছে বিজেপিকে, শাসক দলকে। তারা বিবৃতি দাবি করছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনো কথা বলছেন না। ওদিকে এই ঘটনায় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করায় 15 জন সাংসদকেও বহিষ্কার করা হয়েছে। 15 জন। অমৃতকালের একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কতটা স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে তা আরো একবার প্রত্যক্ষ করলো দেশবাসী। সংসদ ভবনের ভেতরে হামলা হলো, আর দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি চাইলেই গেট আউট করে দেওয়া হবে। রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রাউন সহ লোকসভার 14 জন সাংসদ বহিষ্কৃত হলেন শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করায়। অথচ যে সাংসদের অতিথি হয়ে এসে দুজন স্মোক বম্ব ফাটিয়ে হুলস্থুল বাঁধিয়ে দিল সাংসদদের জন্য নির্দিষ্ট আসনের মধ্যে ঢুকে, বিজেপির সেই মহীশূর থেকে নির্বাচিত সাংসদ প্রতাপ সিনহাকে এথিক্স কমিটি জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করবে না। কিন্তু দেশের নিরাপত্তা যার হাতে, সেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদ ভবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলো, একটা সামান্য বিবৃতি পর্যন্ত কেন দিতে চাইছেন না? কারণ একটাই, যারা এই হামলা চালালো তাদের দাবি ছিল চাকরির, মণিপুরের নারকীয় ঘটনার সুবিচার, স্বৈরতন্ত্রের অবসান। তাদের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থী দমনের আইন প্রয়োগ করে জেলে ঢোকাতে কিন্তু দেরি করেনি অমিত শাহের দিল্লি পুলিশ। তাহলে উগ্রপন্থী হামলা হয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে যখন তাদের উগ্রপন্থীর কেস দেওয়া হয়েছে। আর দেশের সংসদে উগ্রপন্থী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দিতে হাজির হচ্ছেন না, কারণ তিনি জবাব দিতে উঠলেই কেঁচে খুঁড়তে কিন্তু কেউটে বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সেই তথাকথিত উগ্রপন্থী হামলাকারীরা সংসদ ভবনে ঢুকেছিল তাঁরই দলের সাংসদ প্রতাপ সিংহের অতিথি হয়ে। তাদের ঢোকার পাশে যে পাস লাগে, সেই পাশে সই করেছিলেন তাঁরই দলের সাংসদ। সেম সাইড গোল খাওয়ার ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চাইছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আপনি হয়তো জানেন না, গত 5 বছরের মধ্যে ডেপুটি স্পিকার অর্থাৎ লোকসভার উপাধ্যক্ষ নিয়োগ পর্যন্ত করা হয়নি। কেন জানেন? কারণ নিয়ম অনুযায়ী ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ হয় বিরোধী দলের থেকে, তাই ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ করা হয়নি। কখনো আপনার ঘণ্টাখানেকের টিভি বিতর্কে
এই নিয়ে আলোচনা শুনেছেন? এখনো পর্যন্ত সংসদে হামলা নিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে দেখেছেন টেলিভিশনের নাদুস নুদুস অ্যাঙ্কারদের? কিভাবে দর্শক আসন থেকে নবনির্মিত সংসদ ভবন থেকে দুজন হামলাকারী নিচে সাংসদদের বসার আসনে লাফিয়ে পড়তে পারলো, এই নিয়ে একটাও টকশো দেখতে পেয়েছেন আপনি টেলিভিশনের পর্দায়? এরাই নাকি আবার দেশের চতুর্থ গণস্তম্ভ। ছি, ভাবতেও লজ্জা করে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় কি জানেন? 15 জন বহিষ্কৃত সাংসদের মধ্যে ডিএমকে সাংসদ পার্থিবনও আছেন, তাকেও বহিষ্কার করা হয়েছে। অথচ সেই লোকসভায় তিনি হাজিরই ছিলেন না, ডিএমকে সাংসদ পার্থিবন। শুধু এই কারণে স্পিকারের পদত্যাগ চেয়ে কোনো টেলিভিশন চ্যানেল আলোচনা করেছে? যে সদস্য সভায় উপস্থিত নেই, দিল্লিতেই উপস্থিত নেই, তার সদস্যপদ খারিজ করা হয়েছে, কারণ তিনি নাকি সংসদ ভবনে বসে বিবৃতি চেয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই যে অরাজকতা, সংসদ ভবন উপস্থিত নেই এমন লোককেও সংসদ ভবন থেকে বহিষ্কার করার জন্য আমাদের মাননীয় স্পিকার ওম বিড়লা, তার পদত্যাগ করা উচিত নয়? মহুয়া মৈত্র তার লোকসভার ওয়েবসাইটের পাসওয়ার্ড আর লগ ইন আইডি অন্যের সাথে শেয়ার করায় ঘন্টার পর ঘন্টা ফুটেজ খরচ হয়েছে সব টেলিভিশন চ্যানেলে। কিন্তু মহুয়া মৈত্রকে নগরবধূ, সোজা কথায় বেশ্যা বলার জন্য একটাও ডিবেট শো শুনেছেন কোন চ্যানেলে? আর কে বলেছেন জানেন? নিশিকান্ত দুবে, বিজেপিরই একজন সাংসদ, তিনি বলেছেন যে মহুয়া মৈত্র নাকি নগরবধূ। শুনেছেন কোনো আলোচনা এই নিয়ে? অথচ মহুয়া মৈত্র বিষয় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা হয়ে গেল। আমরা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো কিভাবে আমাদের মিথ্যে খবর পরিবেশন করে, কিভাবে আমাদেরকে একপক্ষীয় রাজনীতির দিকে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তার একটা ছোট্ট উদাহরণ আপনাদেরকে দেব। আমরা আজ তাকের একটি ভিডিও ফুটেজ দেখাতে চাই আপনাদের, নগ্নভাবে নরেন্দ্র মোদীকে সাপোর্ট করতে গিয়ে নিজেরাই নগ্ন হয়ে গিয়েছেন। আসুন আজ তাকে সেই ভিডিওটা দেখে নিন। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। वीडियो आ गया डिबेट की बात श्वेता जी। जी नहीं श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में वीर शहीद, सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि लोग हैं। देखिए ये चीज, पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये भ्रमित करना होता है। এবার আসুন শুনি এই সংসদ ভবনে হামলা নিয়ে বিজেপিকে ঝেড়ে কাপড় পরাতে অভ্যস্ত আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে কি বলেছেন সেটা আগে একবার শুনে নিন। संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माई वर्ड्स, सीने पे हाथ मार के बोलना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए पूरा पक्ष रखिए
ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, अपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी आइए। কংগ্রেস মুখপাত্র সুপ্রিয়া সিনেট নিজের মতন করে বিবৃতি দিয়েছেন, শুনুন সে কথাও। कल देश के सदन में सुरक्षा की भारी चूक हुई और सबको लगा कि इसको गंभीरता से लेकर सरकार आएगी सामने और एक वक्तव्य देगी कि ऐसी सेंधमारी हुई कैसे। सरकार लोगों को भरोसे में लेगी, उनको यह आश्वासन देगी कि स्थिति नियंत्रण में है, सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां अलग ही खेल चल रहा है, यहां विचित्र ही, यहां उल्टी ही गंगा बह रही है। यहां 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें से 9 कांग्रेस के थे। उनका क्या गुना था? उनका यह गुना था कि वो पूछ रहे थे सरकार से कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। आखिर जिस जगह परिंदा नहीं जा सकता, जहां पर फोन लेकर कोई नहीं जा सकता, वहां लोग कैन लेकर कैसे घुस गए और सदन को धुएं से कैसे भर दिया। और खेल सुनिए कितना गजब हो रहा है, कितना विचित्र है। एक बेचारे सांसद महोदय तमिलनाडु से हैं, वो सदन में तो छोड़ दीजिए, नई दिल्ली में भी नहीं थे, उनका भी निलंबन कर दिया गया। मतलब किस बुद्धि के ये लोग हैं, ये यही बता सकते हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन जिस सांसद के चलते ये लोग अंदर आए, जिसने उनके प्रवेश पासेस बनवाए, जिसने सिफारिश करी, हस्ताक्षर किए, प्रताप सिम्हा, मैसूरू का भाजपा का सांसद, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका कोई निलंबन नहीं, उससे कोई पूछताछ नहीं। बिल्कुल आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाने का काम हुआ है। पर निलंबन पहली बार तो हुआ नहीं है। निलंबन तो मॉनसून सेशन में भी हुआ था। हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दिया गया था। राज्यसभा से भी बड़े बड़े नेताओं का निलंबन हुआ था। 176% बढ़ गया निलंबन मोदी जी की नाक के नीचे जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं। क्योंकि साहब को ना सवाल नहीं पसंद है। सवाल पूछने वाले उनका टाइम बर्बाद करते हैं। सवाल पूछने वालों के लिए संसद में कोई जगह नहीं है। सवाल पूछने वालों को बाहर कर दिया जाएगा। কংগ্রেসেরই বিদগ্ধ রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ পণ্ডিত মানুষ, তিনি জানতে চেয়েছেন তার এক্স হ্যান্ডেলে, যখনই কোনো দেশে বড় বিপদ আসে তখনই দেশের নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহ কেন লুকিয়ে পড়েন। कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। हमने बार बार कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उनको मौका दिया जाए कि ये मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। कल जो हुआ, जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बहुत गंभीर मसला है और इस पर कार्रवाई तो हो रही है, पर हम गृह मंत्री की ओर से एक बयान चाहते हैं। कल भी हमने मांग की थी, आज भी हमने मांग की है और कल भी हम करते रहेंगे। जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे, बयान नहीं देंगे, सदन की चलने की संभावना बहुत कम है। हम रचनात्मक सहयोग में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि बहस हो, पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के सामने, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये जो सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन कल सारा देश देखा, इसके बारे में प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। वो आए दोनों सदनों में, एक बयान दें, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलती। শুধু মনোজ ঝা, সুপ্রিয়া সিনেট বা জয়রাম রমেশই না, তামাম বিরোধী দল এই নিয়ে মুখ খুলেছেন। আসুন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন এই নিয়ে কি বলেছেন সেটা শুনে নিন। हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर हमारे एआईटीसी की एमपी, लोकसभा की एमपी महुआ मित्रा जी, उन्होंने लॉगिन पासवर्ड किसी के साथ शेयर की, ये सिक्योरिटी ब्रीच है, इसी मुद्दे पर उनको सदन से एक्सपेल किया गया। तो हम पूछना चाहते हैं, ये तस्वीर भी आप देखिए, ये है बीजेपी एमपी प्रताप सिन्हा फ्रॉम मैसूर, who has issued the entry pass for those Rajesh Sharma and other for the Lok Sabha incident. Whether it's not security breach, Lok Sabha के अंदर
जैसे ऊपर से कोई आ गया, टीयर गैस भी छोटा, इतना धूल उड़ा, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, और कुछ हो भी सकता था। तो ये क्या कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है? और देखिए ये बीजेपी एमपी है, मोदी जी के साथ तस्वीर भी है, प्रताप सिम्हा, और पास भी उनका साइन किया हुआ है, तो उसको क्यों एक्सपेल नहीं किया जाएगा? एथिक्स कमिटी कहां पर है? তবে যে যাই প্রশ্ন করুন, যে যাই বলুন, তাদের উত্তর দেওয়ার দায় এই সরকারের নেই। ভাবখানা এমন, তোরা যেমন খুশি চিল্লে চিল্লে গলা থেকে রক্ত বার করে ফেল, আমরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, 303 জন সাংসদ আমাদের, আমরা যা খুশি করবই। আর এই কারণেই আমরা বারবার বলছি, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই সেই দল স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরাচারিত্ব চলে না। আমরা যারা দেশের সাধারণ ভোটার, আমরা যদি কোনো একটাই দলকে বারবার ক্ষমতায় আনি, তাহলে এভাবেই আমাদের কণ্ঠরোধ করা হবে। আর এবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকেই। একটা দলকেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে ক্ষমতায় আনবেন, নাকি আঞ্চলিক দলগুলোকে আরো শক্তিশালী করে 2024-এর সংসদ ভবনে পাঠাবেন? সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি। আজ এই পর্যন্ত। সকলে ভালো থাকবেন। রাতের লাইভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ভুলবেন না। নমস্কার।